Maksudnya. Aja ngomong gimana gede. Karena ngomong beli ini ada kan. حضرة المبجل رئيس معهدنا الدار النجاة شيخ الحاج أمين الدين مشهودي وعلى آله متعنا الله بطول حياتهم. Honorable to our beloved teacher Mr. Aminuddin Mashhudi and his family, may Allah protect and bless them for now and forever. Yang mulia pengasuh juga pimpinan Pondok Pesantren Modern Dar Najat Kiai Haji Aminuddin Mashhudi beserta segenap keluarganya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. حضرة الكريم مدير التربية الإسلامية الحديثة الأستاذ نبحان پردانا وسائر الأساتذة والأستاذات أسأل الله أن يحفظهم طول حياتهم. Respectable to Director of KMI Darun Najat Mr. Nabhan Perdana and our teachers, may Allah protect and bless them for now and forever. Yang terhormat Direktur KMI Al-Ustadz Nabhan Perdana beserta segenap staf Dewan Guru, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. حضرة الكريم أيضا مدير رعاية الطلبة الأستاذ لطفي أمر الله وعلى آله أسأل الله أن يحفظهم طول حياتهم. Respectable to Director of Guardian of Student Mr. Lutfi Amrullah and his family, may Allah protect and bless them for now and forever. Yang terhormat pula Direktur Kepengasuhan Santri Al-Ustadz Lutfi Amrullah beserta segenap keluarganya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwir layli 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dawil albab wal i'tibar. Wassalatu wassalam على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأحيار الذي ترجى شفاعته في يوم المحشر أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أولا لا بد لنا لأن نشكر ونقدم الحمد إلى الله وحده الذي قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا الليلة المباركة والشريفة. All praise be to Allah, the creator of everything in this universe. Because of His mercies and blessing, we can attend in this happy place without any troubles and obstacles. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di malam yang insyaallah diberkahi ini. Saniyan salatan wa salaman la budda lana an nusalliya wa nusallima ala habibina wa akramul khalqi wa ahsanul khuluqi بجميع المخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. And we never forget to convey our peace and salutation to the greatest example in this world, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from darkness to the lightness. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung dan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat kelak. طيب لا أريد أن أطول الوقت أقوم بينكم جميعا أريد أن أخطب خطبة قصيرة على وهي
nashru ma'ani santri. Okay, I'm standing here in front of you all. I will deliver my speech under the title Deploying the Meaning of Santri. Baiklah, perkenankan saya membawakan khutbah pendek yang berjudul Mendalami Makna Santri. Tatakawwanu kalimatus santri idza tammat kitabatuha bi akhrufil hijaiyati min arba'ati akhrufin wa hiya sin nun ta wa ra. Awalan harfus sin alladhi yadullu ala salimul aqidah. Yajibu an yakuna lada santri bi aqidatus salimatun aminatun qawiyatun biduni syakkin. Tujanibu syirka alladhi yaj'alu kullul a'mali salihah la qimata laha la tushghiluhu bil khurafati wal bid'ati wal hurafati. Yajibu an yakuna lada santri bi aqidatun yajibu ay yatamatta as-santri aidan bimuwaqqafin alin aw tujahul ikhwati wa akhwati fil iman mislul jismil madkhuti daiman wa mislul mabna alladhi yaqwa wa yahtaju ila qawaidi. The word santri, if written using Hijaz letters, will consist of 4 letters, namely sin, nun, ta, and ra. First, sin is salimul aqidah. A santri must have safe and strong aqidah without doubt, avoiding shirk, which will make all religious degenerates into nothing of value. Don't get caught up in superstition, bid'ah, and khurafat. A santri must also have a high loyalty attitude towards brothers and sisters in the faith, like a body that is compact and like building that strengthens each other. Kata santri jika ditulis menggunakan huruf hijaiyah maka akan terdiri dari 4 huruf, yaitu sin, nun, ta, dan ro. Yang pertama, sin adalah salimul aqidah. Seorang santri harus memiliki akidah yang selamat dan kuat tanpa keraguan, terhindar dari syirik yang akan menjadikan segala amal soleh hancur lebur tidak bernilai, tidak terjebak pada takhayul, bid'ah, dan khurafat. Seorang santri juga harus memiliki sikap wala atau loyalitas yang tinggi terhadap saudara seiman, layaknya satu tubuh yang selalu kompak dan seperti satu bangunan yang saling menguatkan dan membutuhkan. Sanian harfun nunin ay nurul ummati wa huwa ya'ni an-nuru lin-nasi. Yajibu an yatamatta as-santri bi syahsiyatin tuhibbul ilma bi'tibari rizqan jayyidan li nafsihi wa li usratihi wal bi'atil muhitati wal ummati hatta alima kullihi. Bayyanallahu al-insani fil Qur'ani surati Taubati al-ayah 22 mi'atan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fit dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Second is the letter nun, namely Nurul Ummah, which means light for the people. A santri must have personality that loves science as good provision for himself, his family, the surrounding environment, the nation, and the even whole world. Allah explained in the Quran Surah At-Taubah verse 122. It is not proper for the believers to go out to the battlefields. Why not go from each of them some people to deepen their knowledge of religion, and to warn their people when they return to them, so that they can guard themselves. Yang kedua adalah huruf nun, yaitu Nurul Ummah, yang artinya cahaya untuk umat. Seorang santri harus memiliki kepribadian cinta ilmu sebagai bekal, baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, bangsa, bahkan untuk seluruh dunia.
Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada mereka apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Salisan harfut ta'i fahuwa tarkul ma'siyati yajibu ala santri ayyas'a bistimrarihi lil ibtiadi anil fujuri qadral imkani sawa'un kanat minal uyuni wal udunaini wal lisani wal yadaini wal qudamaini wal aqli wal qalbi. Kullu isyanin sayatruku nuqtatan saudaan wa indama tusbihu an-nuqatus sauda'u aksara imtilaan wa kisafatan yasubu ala qalbi ay yaqbila tawjiha wa masurata minal haqiqati tamaman mislu zujatatil kisafatil mutribati sayakunu minal usbit jiddan akhtarukul masabihi. Third, the letter Ta is tarkul ma'siyah. A santry must continuously strive to stay away from immorality as much as possible, whether it's the eyes, ears, tongue, hands, feet, mind, and heart. Every disobedience we do will leave black dots in our heart. And even the black dots are getting fuller and denser, it is difficult for her to receive guidance and advice from the truths. Just like thick dusty glass, it will be very difficult for flashlight or lamps to penetrate. Yang ketiga adalah huruf Ta, yaitu tarkul maksiyah. Seorang santri harus berupaya sebisa mungkin menjauhi maksiat, baik maksiat mata, telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, dan hati. Setiap maksiat yang kita lakukan akan meninggalkan titik hitam di hati sanubar kita, dan ketika titik-titik tersebut semakin penuh dan pekat, maka hati pun sulit untuk menerima hidayah dan nasihat kebenaran. Tak ubahnya kaca yang berdebu tebal, maka nggak sangat sukar ditembus sinar senter ataupun cahaya lampu. Wal harful akhir huwa ra wa huwa rajin bi liqa'illahi yata'ammalu ay yuwajjihallaha fil jannati yawman ma bi aqidatun qawiyatun wal istimrari fil wa'di bi kulli imkanatil mawjudat wal muhawalatil musla fit tajannubil a'malil fasidati fa nahnu nastahiqu an na'mala biliqa'i habibina al-haqiqi al-kamili Allah subhanahu wa ta'ala kama warada fil Qur'ani surat al-Kahfi al-ayah 10 faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan fala yushriku bi'ibadati rabbih ahada wa fil Qur'ani surat al-Qiyamah al-ayah qala Allah ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. And the last one is the letter Ra, which is rajin bil qailah, hoping to meet Allah in heaven someday. With a strong akidah, continuing to preach with the potential that exists, and trying optimally and avoiding immoral acts, then we deserve to hope to meet our true lover, the most perfect Allah subhanahu wa ta'ala, as described in the Quran, Surah Al-Kahf, verse 110. So whoever hopes to meet his Lord, let him do righteous and deeds and do not associate in worshiping his Lord. In Surah Al-Qiyamah, verses 22 until 23, Allah says, the faces of the believers on that day will be radiant. It is in their Lord that they look. Yang terakhir adalah huruf Ra, yaitu rajin bil liqa'illah, berharap bisa berjumpa dengan Allah di surga kelak. Dengan akidah yang kuat, terus berdakwah dengan segala potensi yang ada, serta berupaya sebisa mungkin menjauhi maksiat. Barulah
kita bisa berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 110. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 Allah berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri dan kepada Tuhannya lah mereka melihat. Da'awna nufakkiru fil madi an kulli dhikrayati wa naj'aluha darsan fi mawajihatil yawma biruhin nidal. Let's reflect on the past as memories. In fact, make it a lesson in facing today with the facing of today. To treat a hopeful future. If we are honest with ourselves, in fact, we will feel the anxiety of Abu Nawas who lived during the time of Khalifah Harun al-Rashid. The character who is famous for being witty but also genius. Reveals the combination of Raja and hope in his poetry. O Allah, my Lord, your servant is not worthy for being a resident of paradise, but also not strong enough to withstand the pain of the punishment of hell. So, if we really don't deserve to go to heaven because of the low quality our deeds and the many sins we commit, then we hope that Allah Subhanahu wa ta'ala will put us in heaven because of His love. Amin. Marilah kita bermuhasabah, menelusuri masa lalu sebagai kenangan. Jadikanlah ia sebagai pelajaran dalam menghadapi hari ini dengan semangat perjuangan untuk menapaki masa depan dan penuh harapan. Sebenarnya jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita pun akan merasakan kegundahan. Seorang Abu Nawas yang hidup pada masa Khalifah Harun al-Rashid, tokoh yang terkenal jenaka namun jenius tersebut, mengungkapkan perpaduan roja dan khauf dalam syairnya. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu ini tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, namun tidak juga kuat menahan pedihnya azab neraka Jahannam. Jadi, jika kita memang belum pantas masuk surga karena rendahnya amal kualitas kita dan banyaknya maksiat yang kita lakukan, maka kita berharap dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't